अप्सल म्याथ भर्चुअल क्लासमा हाम्रो आजको टपिक छ लिनियर प्रोग्रामिङ पार्ट 3। पार्ट 1 मा हामीले लिनियर प्रोग्रामिङसँग रिलेटेड बेसिक कन्सेप्टको बारेमा डिस्कस गरेका थियौं र पार्ट 2 मा हामीले त्योसँग रिलेटेड प्रब्लमहरुको बारेमा डिस्कस गरेका थियौं। टुडे in this part 3 we will mainly focus on the problem related to the graph, that means how to find inequalities from the given graph. We will discuss here in this part 3. Without doing any further delay, I am going to pick up a question, that is question number 4. This question is very much important from the examination point of view. What is written in the question? Find inequalities from the graph and hence evaluate maximum value of p is equals to 3x plus 5y. Here a graph is given related to the certain inequalities. On the basis of this graph, we have to find inequalities represented by this graph and the maximum value given by the function p is equals to 3x plus 5y. How to solve this question? Here in this graph there are two lines, line AB and line CD, and this line passes through the different point. First we have to find the passing point from the graph, then we have to solve the problem. Let's start the solution of this problem. Here AB passes through 0,5 and 4,0. That means x intercept is 4 and y intercept is 5. X intercept is 4, y intercept is 5. So the equation of line AB in intercept form is x by a plus y by b is equals to 1. You can use another equation passing through 2 points, that is y minus y1 equal to m x minus x1, where m is the slope. But I recommend to use this equation. This equation is quite short. That is x by 4. What is the x intercept? 4. What is the y intercept? 5. X by 4 plus y by 5 is equals to 1. Take the LCM. LCM will be 20. Then you will get the equation 5x plus 4y is equals to 20. That is equation 1. Next equation is CD. Next line is CD. Also line CD passes through 1, 0 and 0, 1. What is the x intercept here? 1. And what is the y intercept here? Minus 1. That is equation of line CD is x by a plus y by b is equals to 1. It gives x by 1 minus y by 1 is equals to 1. That is x minus y equal to 1. We have calculated two equations represented by the line AB and CD. Now focus on the graph. After finding equation of the line, our work is to focus on the graph. Where is the shaded region? Towards the origin or away from the origin from given line? Here shaded region is towards the origin from both line. Since shaded region is towards the origin from both line AB and CD, therefore true inequalities represented by AB and CD are, अब यसले दिने true inequalities के हुन्छ त भन्दाखेरि towards the origin हुनको लागि के हुन पर्यो त भन्दाखेरि फर्स्ट इक्वेसनले रिप्रेजेन्ट गर्ने 5x plus 4y lesser equal to 20 र सेकेन्ड इक्वेसनले रिप्रेजेन्ट गर्ने x minus y lesser equal to 1 with x greater equal to 0, y greater equal to 0. यो x greater equal to 0, y greater equal to 0 किन लेखेको त? यो लाइनबाट यो y एक्सिस बाट यतातिर छ। y एक्सिस भनेको के हो? x greater x equal to 0 भनेपछि यतातिर के भयो? x greater equal to 0 र यो कतातिर छ? यो x एक्सिस बाट अपवर्ड तिर छ भनेपछि यो के हो? y greater equal to 0. यसरी हामीले x greater equal to 0, y greater equal to 0 लेखेको। अब यो चाहिँ 5x plus 4y lesser equal to 20 किन लेखेको त भन्दाखेरि towards the origin छ। यहाँ origin राख्दा फेरि, that is origin means 0, 0 राख्दा फेरि यो के आउन पर्छ? ट्रू आउन पर्छ है त। towards the origin भएपछि यो के आउन पर्छ? ट्रू आउन पर्छ। यदि away from the origin भइदिएको भए यो के आउन पर्थ्यो? फल्स आउन पर्थ्यो। फल्स कन्डिसन सेटिस्फाई हुनको लागि के हुन पर्छ? 5x plus 4y greater equal to 20 हुन पर्थ्यो यदि यो shaded portion यतातिर भइदिएको भए। अब सेकेन्डमा सेकेन्ड इक्वेसनबाट पनि टुवर्ड्स द ओरिजिन नै छ, त्यही भएर यसमा ओरिजिन राख्दा फेरि 0 minus 0 lesser equal to 1 हुन्छ। दैट इज ट्रू भयो। ट्रू भएपछि टुवर्ड्स द ओरिजिन भयो, त्यही भएर हामीले इनइक्वालिटीज यसरी चुज गरेको। जहिले पनि ट्रू कन्डिसनको इनइक्वालिटीज चुज गर्ने। अब फ्रम ग्राफ, अब ग्राफबाट चाहिँ के गर्ने त भन्दाखेरि अब यो ग्राफको सैडेड पोर्सनको चाहिँ केही नाम दिने। यहाँ मैले ओ अनि यसको नाम एल अनि यसको नाम एम अनि यसको नाम एन राखे। अब यहाँ OLMN है त, OLMN इज के सोल्युसन रिजन। फ्रम ग्राफ OLMN इज द सोल्युसन रिजन।
सोलुसन रिजन भयो OLMN। अब यहाँ सबैको कोअर्डिनेट थाहा छ तर m को कोअर्डिनेट थाहा छैन। यो ग्राफबाट चाहिँ m को कोअर्डिनेट कति आउँछ त भन्दाखेरि 2.7, 1.7 आउँछ। अथवा यो दुईटा इक्वेसनलाई सल्भ गर्दा फेरि x र y को भ्यालु जे आउँछ त्यो चाहिँ यो पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन हो। यो केही पनि हैन, पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन हो। यु क्यान इजिली फाइन्ड बाइ सल्भिङ दिस टु इक्वेसन अल्सो, अर यु क्यान इभ्यालुएट फ्रम द ग्राफ। अब पोइन्ट्सहरु के भयो त O 0,0 भयो, L 0,5 भयो, M 2.7, 1.7 भयो, अनि n कति भयो त 1,0 भयो। अब लेट्स पुट दिस पोइन्ट इन दिस फंक्शन। 3 into 0 plus 5 into 0 is equals to 0. 3 into 0 plus 5 into 5 is equals to 25. 3 into 2.7 plus 5 into 1.7 is equals to, what is the value? Calculate yourself. 3 into 1 plus 5 into 0 is equals to 3. Then P max is equals to 25 at x is equals to 0, y equal to 5. This is the answer. अब next question is question number 5. What is written in the question number 5? Find the inequalities represented by the graph. अब यो ग्राफ मा एउटा लाइन छ AB, त्यो लाइन बाट चाहिँ यता away from the origin तिर रिजन एडेड गरेछ। x equal to 0, that means y axis बाट राइट तिर, र y equal to 0, that means x axis बाट अपवर्ड तिर रिजन एडेड गरेको छ। First we have to find the equation represented by the line AB. Here AB passes through 3,0 and 0,3. अब यो AB लाइन कहाँबाट पास हुन्छ? 1 2 3, यो 3,0 भयो, 1 2 3, यो कति भयो? 0,3 बाट पास हुन्छ। Therefore x intercept A equal to 3, y intercept B equal to 3. So the equation of line AB is x by A plus y by B equal to 1. Take LCM, you will get x plus y equal to 3. The equation represented by line AB. Since shaded region is away from the origin, shaded region के छ? origin बाट away तिर छ भनेपछि हाम्रो यहाँ origin टेस्ट गर्दा फेरि के आउनु पर्यो? false आउनु पर्यो, किनकि shaded region away from the origin छ। origin टेस्ट गर्दा फेरि के आउनु पर्यो? false आउनु पर्यो। So inequalities represented by AB is x plus y greater or equal to 3. If you test the origin here, that means 0 plus 0 greater or equal to 3. त्यो false हो कि हैन? false हो। त्यही भएर x plus y greater or equal to 3 is the inequalities represented by line AB. With x greater or equal to 0, y greater or equal to 0. अब यो x greater or equal to 0 कसरी भयो त भन्दाखेरि यो y एक्सिस बाट यतातिर राइट साइड तिर छ। अब यो y एक्सिस बाट राइट साइड भनेको के हो? यो x greater or equal to 0। अब यो चाहिँ y greater or equal to 0 कसरी भयो? यो x एक्सिस बाट के छ? अपवर्ड तिर छ। अब x एक्सिस बाट अपवर्ड भनेको के हो? y greater or equal to 0। See, that is the inequalities represented by this graph. अब next question is question number 6. Study the graph in the question number 6 and find the inequalities represented by the graph. The question is same here also. Here shaded region is between x equal to 0 and x equal to 4. This line is x equal to 0. Y axis means x equal to 0. And this line is x equal to what? 4. And this portion is right from x equal to 0. That means x greater or equal to 0. And this is left side from x equal to 4, that means x lesser equal to 4. So the inequalities represented by the graph is 0 lesser equal to x lesser equal to 4. And question number 7 is, next question is question number 7. The question is same. Find the inequalities represented by the graph. Here line passes through 0,0, that is 0,0, and see next point. What is the next point? I am going to take this point. This point is 1 2 3 4 1 2, that means 4,2. That is line passes through 0,0 and 4,2. Here we cannot determine x intercept and y intercept. We have to apply next formula, that is next formula of equation, which one is y minus y1 is equals to mx minus x1. The m is y2 minus y1 by x2 minus x1. Here line passes through 0,0 and 4,2. So equation of line is y minus y1 is 0 is equals to y2 minus y1 0 divided by x2 minus x1 0, x minus x1 what? 0. Therefore y is equals to 1 by 2 x, that is x is equals to 2y. Since shaded region is towards 2, minus 1.
अब यो 2, -1 टुवर्ड्स 2, -1 छ। अब यतातिरको कन्डिसन लिनु पर्यो। अब 2, -1 लिँदा फेरि हाम्रो कन्डिसन के हुन्छ? अब इक्वेसन अनुसार x ग्रेटर इक्वल टु 2y हुन्छ कि x लेसर इक्वल टु 2y हुन्छ। पक्कै पनि x चाहिँ y भन्दा ग्रेटर भइरहेछ है त। x को यो भनेको x भयो। यो स्याडेड रिजनको जुन कुनै पोइन्ट लिँदा पनि हुन्छ। यो 2, -1 नै लिनुपर्छ भन्ने छैन। यहाँ तपाईले 2, 0 अथवा 1, 0 लिन पनि सक्नुहुन्थ्यो है त। 2, 0 1, 0 लिन पनि सक्नुहुन्थ्यो, तर स्याडेड रिजनतिरकै लिने। यस्तो इक्वेसन अफ लाइन पासेस थ्रु ओरिजिनको कन्डिसनमा स्याडेड रिजनतिरकै पोइन्ट लिने। यहाँ चाहिँ हामीले ओरिजिन टेस्ट गर्नु मिल्दैन, त्यही भएर भनेपछि 2 चाहिँ यो x चाहिँ के भयो? y भन्दा ठुलो भयो। दैट मिन्स x चाहिँ 2y भन्दा के भयो? ठुलो भयो। अब चेक गर्नुस् तपाई आफै। यो x चाहिँ यो x भयो, यो y भयो। अब x 2y भन्दा ठुलो छ कि छैन? x 2y भन्दा पक्कै पनि के छ? ठुलो छ। द इनइक्वालिटी इज x ग्रेटर इक्वल टु 2y। नेक्स्ट क्वेश्चन छ क्वेश्चन नंबर 8। व्हाट इज रिटन इन द क्वेश्चन नंबर 8? मिनिमाइज द ऑब्जेक्टिव फंक्शन f of x, y इक्वल टु 7x plus 3y plus 5 under the following condition। अब गिवन कन्डिसन के छ त भन्दा फेरि 2x plus 3y greater equal to 12 छ, x plus 2y lesser equal to 8 छ, with x greater equal to 0, y greater equal to 0। अब यसको सोलुसन कसरी लेख्ने? फर्स्टमा गिवन इनइक्वालिटीज के छ त्यो लेख्ने। गिवन इनइक्वालिटीज एउटा 2x plus 3y greater equal to 12 छ, नेक्स्ट x plus 2y lesser equal to 8 छ, with boundary condition x greater equal to 0, y greater equal to 0 छ। इक्वेसन रिप्रेजेन्टेड बाई 1। फर्स्टमा 1 ले रिप्रेजेन्ट गर्ने इक्वेसन लेख्ने। के रिप्रेजेन्ट गर्छ? 2x plus 3y is equals to 12। अब when x is equals to 0, x को भ्यालु 0 हुँदा फेरि y को भ्यालु कति हुन्छ? 4 हुन्छ। अब x को भ्यालु यहाँ 0 राख्दा फेरि 3y is equals to 12 हुन्छ, y equal to 12/3 गर्दा फेरि 4 भयो। when y equal to 0, y को भ्यालु 0 राख्दा फेरि यो पार्ट 0 हुन्छ, 2x is equals to 12, x को भ्यालु कति आयो? 6 आयो। So that is 1 passes through 0, 4 and 6, 0। अब यसमा ओरिजिन टेस्ट गर्ने। कन्स्टेन्ट छ, कन्स्टेन्ट भएको टर्ममा चाहिँ के गर्ने? ओरिजिन टेस्ट गर्ने। 2 × 0 plus 3 × 0 greater equal to 12, भनेपछि 0 greater equal to 12 फल्स हो। अब 0 greater equal to 12 के हो? फल्स हो। दैट मीन्स इट रिप्रेजेन्ट्स अवे फ्रम द के भयो? ओरिजिन भयो। अब इक्वेसन रिप्रेजेन्टेड बाई 2 इज x plus 2y is equals to 8 भयो। when x equal to 0, x is equals to 0 राख्दाखेरि y equal to कति आयो? 4 आयो। 2y equal to 8 हुन्छ, y equal to कति आयो? 4 आयो। when y equal to 0, y को भ्यालु 0 राख्दाखेरि x को भ्यालु कति आयो? 8 आयो। दैट इज 2 passes through 0, 4 and 8, 0। अब यसमा ओरिजिन टेस्ट गर्दाखेरि 0 plus 2 × 0 lesser equal to 8 भयो। दैट इज 0 lesser equal to 8, यो ट्रू भयो। इट रिप्रेजेन्ट्स टुवर्ड्स द ओरिजिन। सिन्स x ग्रेटर इक्वल टु 0, अब x ग्रेटर इक्वल टु 0 ले कता रिप्रेजेन्ट गर्छ? राइट फ्रम द x इक्वल टु 0। त्यो भनेको यो चाहिँ के भयो? x ग्रेटर इक्वल टु 0 भयो। अब and y greater equal to 0 represents upward from y equal to 0। y equal to 0 बाट कतातिर? upward, y greater equal to 0 भयो। the plot is shown in graph। अब इनइक्वालिटीज लाई ग्राफमा प्लट गर्ने। फर्स्ट इनइक्वालिटी 0, 4 र 6, 0 बाट पास हुन्छ। 0, 4 1 2 3 4, यो के भयो? 0, 4 र 6, 0 1 2 3 4 5 6, 6, 0 बाट यो फर्स्ट इनइक्वालिटीज पास हुन्छ। फर्स्ट इनइक्वालिटीमा ओरिजिन टेस्ट गर्दा फेरि के आएको थियो? अवे फ्रम द ओरिजिन आएको थियो। के आएको थियो? अवे फ्रम द ओरिजिन। यो अवे फ्रम द ओरिजिन गर्ने। अब सेकेन्ड इनइक्वालिटी कहाँबाट पास हुन्छ? 0, 4 र 8, 0। 0, 4 त ए पोइन्ट भयो, अनि नेक्स्ट पोइन्ट के छ? 8, 0। यो 8, 0 बाट पास हुन्छ। नेक्स्ट इनइक्वालिटी पासेस थ्रु 0, 4 and 8, 0। and it represents towards the origin। र यसले कतातिर रिप्रेजेन्ट गर्छ? towards the origin। अब which one is the solution region? this sided portion is the solution region। that is name the solution region, that is A B C। from graph A B C is the solution region। Let's calculate maxima and minimum value। What are the point? A is 0, 4, B is 8, 0 and C 6, 0। Put the value here। 7 × 0 plus 3 × 4 plus 5 is equals to, what is the value? 17।
7 into 8 plus 3 into 0 plus 5 is equals to, what is the value? 61. 7 into 6 plus 3 into 0 plus 5 is equals to, what is the value? 47. We have to find the minimum value. Therefore F minimum, we have to find the minimum value. Therefore F minimum is equals to 17 at x is equals to 0, y equal to 4. आज क्लास यति नै। तपाईलाई आज क्लास कस्तो लाग्यो? कुनै प्रतिक्रिया छ भने कमेन्ट सेक्सनमा लेख्नु होला र यो च्यानललाई लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला। हस्त, धन्यवाद।